Si Nicole, oh, di ba? Oh, di ba? Oh, nag-helmet pa sila. We're going. Nice place. Agay, agay. Guys, nakita na namo si baby. Naro di siya gupay-ukayan. O, sakay siya ni... Ona daw, ona, ona, ona. Ayan. Alas uti. Tauban rin sa trabaho, nanula. Championship ko rin. Hi guys! Balik na guys! Yes. Ay, sabi sila. Ay, kuyog mo pa. Oo. Amoy sakyanan. nga nanambong, mahimo nang magpahimulos sa Kristohanong panagubanay karong budto. Ayo lagi pamilya. Gandahan dyan na eh. Oy, may pa si Ambog. Cute kayo. Iba dito ko. Ikaw. Agay. Ang otro mo. December na mo. Mahadlok. Hike ningo, usab na gikan sa langit nga nagingon. Kini mao ang akong anak, ang akong gigugma nga ako giwayon. Mao kana ang nga makigbahin sa pagsangyaw sa may kurita ngadto sa Apay. Karon isgutan ni Brother Samuel Apikas sa makang Rizal Congregation ang katapusang pagkikulong ni Mr. Hi guys! Kami na lang diri. Nag-reserve namin. Wala, isa pa. Isa pa. Ibalik ko rin ba dito? Nga mo ni Sapa. Mangka. Sige pa. Oh, mo niya mo kani. Oh, sige. Hi guys! Hey guys, Kuan tayo. Oh, luya mga person. Rande de medio. Ride sa manay, fake friend, cellphone. Yan. Guys, sabi diri guys. Dala ka big motor. Memories guys. Di wala na kayo memories na sa daw. Memories. Dala ka big motor. Dala kayo si Tashang. Wala si Tashang. Si Johnson. Si Jem. Si Idol and me. Ah? Tara guys. Imato magkakira ko. Only one. Last night na lang. Last night na lang guys. Ano pa lang. Ibagyo pa dyan ni Bagyo. Bagyo. Ni Bagyo. Itsa man eh. Bagyong Nicole. Bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Ana po, ka-few people na din. Ana. Guys, nami dere. Nabot nami guys. Hi guys. Picture. Picture guys, picture. Isa lang. Oy, oy, kita, ikaw mo? Ah, sige. Uy, pag-order na. Balik na ang shake girl. Tasha! What's up, guys? Tara, guys. Salamat sa kuan. Ano, ikan?
Kuya, oh. Pinakauna ni order, pinakadugan ikaw. Pinakauna. Oo. Ano na? Kinain na naman. Si Lain. Lain yun, babae, lalaki. Dapat commercial. Okay, commercial. 1, 2, 3, go. Hello, uy, balik ini aso. Brain freeze. Okay, commercial. Laway ni Gwen, narito. Bye-bye guys! Muli namin! Oo. Mura magkuan lolo. Uy, dancing lady na. Uy. Ge. Dili dapat dito ka sa layo. Uy, narinig na. Imang tanaw sila. Imang tanaw yun. Hala. Uy, hala. Uy, nakita ko sa kaunggoy. Napa yung tigatawang kaunggoy. Dali na dire, dai. Oh. Oh. Oh, sige, na sila doha. O, patay, oh. Oo, Oo na. Hala, naunsan na sila. Hala, patay, Guys, naunsan na sila, guys. Gaya, ablanay. Uy, kapoy ano? Dahil ato pa pinatag 5 floor. O, naunsa. Ay, inana, mula ka ang mga athlete. Mga basketball player ba? Sugot ka na, Day. Hala, Day, hindi siya masugot son. Guys! Nagbalik ni guys. Ikaw na sila, guys. Yatod pa naman si Tasha, guys. Dito kayo sa pinakataas, guys. Pero, kapuya po. Okay na. So, guys. Bakla niyo tinggal. Hey guys. Bakla meron guys sa Dipolog City. Welcome to the Dipolog City. So, now we're walking along in the street that night. Oh, hi. We're going on We're going on the building called the Traders in 2. We're walking in the night and we saw a beautiful building and the name is Land Bank Dipolog City. 24-hour ATM service. Oh, now look at tonight as West Unibank and the LP o LP Loper family and the paglaom. Sana ako ay may paglaom o may pag-asa. Day, tura, paglaom.
Unta na paglaom. Makaron, we're here at the Traders Inn. Ang say meaning sa FSA. Traders Inn. Out. FSA? Ay. Pag ang pinga. Matberahan ka diha. Mabirahan na siya diha. You want to knock out? Okay, go. Goodbye. Thank you. Love you. And you want to knock out there? Yeah, okay. We're gonna be quiet. Yeah. Yeah, that's right. Oh, yeah. Okay, that's Lindoy saying. Oh, now we're here at the Sinoyog City. Ulog City. Some tissue. Huh? So shall we enter the house of 저기 있어. Human. And this is a Oh, you now. You see the beautiful young lady, lady. Now. We're flying in the air. Airplane. Yun ang English mo. Boy. Nai Japanese. Social kaya. Cultural. Isultihan ko niya sa tanan na kong gihimo. Usa niya ang mga Samarian Convent o Badian. Mihangyo sila na magpapiling siya o paningan. Siya nagpapiling dito o Pencil ito. Tara. Guys, ay landscape na landscape. Guys, may pa sila naka-order kami wala. Sinood lang, igutom naman dyan ko, oy. Wag. Manto mi guys. Let's go. Bas. Abot na me, guys. Tambok na lang, tambok. Tambok na ko.
Here. Use this. Sige, commercial. Take an empty glue bottle, clean it, and remove the cap. Take your favorite foundation and build a Ang sarap! Why? Uy, go. Trago ka. Ang mga ganun, ante. Pag-ipit ko ng uban. Balik. Yahay. Sige, balik kayo. Ito, pakita daw. So many abbreviations. Ito naman is, gang, si Rin, wala kong punay. So,